अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आज की ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची दर्दनाक कहानी है। चलिए सुनते हैं पार्ट 1। बेशक सर्दी अपने शबाब पर थी, बेशक हड्डियों का गूदा जम रहा था, बेशक सर्द हवाएं जिस्म को काटे डाल रही थीं, मगर उस वक्त खुद से ज्यादा उसे फिक्र नन्हे बच्चों की थी। और फिर खुदा जाने क्या हुआ कि जो ही उसने उस मनहूस दहलीज को पार किया, उसे लगा कि जैसे वो किसी बला के पिंजरे से निकल आई हो। एक अजीब सा इत्मीनान उसके अंदर उतर आया। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे और हर तरफ घुप अंधेरा था। दूर से आती वैगन करीब आ रही थी और उसकी रोशनियां घुप अंधेरे में सुबह का पैगाम थी। यह सिंध का एक छोटा सा कस्बा था जहां उसने मुसीबत में पनाह ली थी। पसंद की शादी भी बाज़-औक़ात क्या क्या कयामतें दिखाती है। वैन रुक गई और वो अपने बड़े बेटे का हाथ थामे और नन्हे बेटे को गोद में कलेजे से लगाए अगली सीट पर बैठ गई। सखर, ये कहकर उसने चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा और सोचों के दरिया में गर्क हो गई। ये पसंद की शादी ही तो थी जिसने इस तरह नन्हे बच्चों के साथ उसे दरबदर कर दिया था। अब उसके सामने गुजरा वक्त भी था और अगली कड़ी मंजिल भी। उसने कासिम से पसंद की शादी की थी। दोनों सखर में रहते थे। ये भी वहीं कॉलेज में पढ़ती थी, घर भी वहीं था। घर वालों ने शादी की मुखालफत की थी, लेकिन उसके सर पर तो इश्क का भूत सवार था। दूसरी तरफ कासिम भी बारात लेकर आने पर संजीदा था। इस तरह एक छोटी सी तकरीब में वो हमेशा कासिम की हो गई और साल के अंदर उसका बड़ा बेटा भी गोद में आ गया। कासिम के घर वाले उससे खुश नहीं थे। वो जमीन जायदाद वाले लोग थे और शादियों के जरिए से उनकी जमीन जायदाद में इजाफा होता था, जबकि नीलोफर के वालिद एक दरमियाने दर्जे के गवर्नमेंट मुलाजिम थे। लिहाजा उन्होंने एक मुनासिब जहेज देकर बेटी की शादी कर दी। हाँ, उसे तालीम के जेवर से आरास्ता जरूर कर दिया था। नीलोफर से छोटी एक बहन थी और उससे छोटा एक भाई था। नीलोफर की वालिदा भी बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। उनके मिजाज में सुलझाव था, इसलिए घर का माहौल भी सुलझा हुआ था, जबकि उसके ससुराल का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। वहाँ पैसा तो बहुत था, लेकिन तमीज़ो तहजीब का फुकदान था। वहाँ के लोग जोर जोर से बातें करते, जरा जरा सी बात पर हंगामा खड़ा हो जाता, खासकर खाने पर। कासिम समेत 5 भाई थे। कासिम तीसरे नंबर पर था। 2 बड़े भाइयों की बीवियां उन्हीं के खानदान की थीं। बड़ी जिठानी नीलोफर की सास की भतीजी थी और छोटी भांजी, जबकि नीलोफर ना सिर्फ गैर खानदान की थी बल्कि उनके दरमियान में जुबान का फर्क भी था। बड़ी बहुएं चूंकि उनके खानदान की थी, इसलिए वो सब एक तरफ यानी एक पार्टी थी। नीलोफर के साथ सिर्फ उसका शोहर कासिम था। उसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी, लेकिन वो तब आसान हो जाती जब कासिम के मोहब्बत भरे बोल उसकी तन्हाई में रंग घोल देते थे। कासिम नीलोफर को बहुत चाहता था, बहुत ही ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। अपने वादे का पाबंद था। अगर उसे जिंदगी का साथी बनाने का वादा किया था तो उसने पूरा किया। खुदा ने बेटा दिया तो कासिम ने जी खोल कर खुशियां मनाई। उधर सास शमशाद बेगम ये समझती थी कि चंद दिन की आशिकी है, कुछ दिन बाद इश्क का भूत उतर जाएगा। इधर मियाँ का ये हाल था कि मियाँ बीवी रोज बरोज लैला मजनू बनते जा रहे थे और सास बेगम की तशवीश बढ़ती जा रही थी। वो मुस्तकिल इस फिक्र में थी कि किस तरह ये शादी खत्म हो जाए, लेकिन कासिम की दीवानगी से परेशान थी। नीलोफर के देवर छोटे थे, ससुर इंतकाल कर चुके थे। सास ने तो यहाँ तक सोचा था कि नीलोफर पर देवर के हवाले से कोई इल्जाम लगाकर उसकी छुट्टी करें। नीलोफर सब समझती थी, मगर कहती कुछ नहीं थी, क्योंकि शुरू दिन से ही कासिम ने ये कह दिया था कि मेरे घर वालों को कुछ ना कहना। और फिर कासिम की दीवानावार चाहत ने भी नीलोफर को मजबूर कर दिया कि घर वालों को कुछ ना कहे। कासिम एक इंतहाई पुरकशिश मर्द था। जब वो प्यार भरी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखता तो बीवी के दिल से सब शिकवे मिट जाते थे। मगर कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा पायदार नहीं होती। नीलोफर के साथ भी ऐसा ही हुआ। सोते सोते उसकी आंख खुली थी, कोई बेहाना ख्वाब देखा था। वो पूरी तरह पसीने में नहाई हुई थी। क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? कासिम में कभी ख्वाब में इस तरह नहीं डरी। नीलोफर की आंखों में आंसू थे। मैंने देखा कि हर तरफ लाशें पड़ी हैं, चीखो पुकार मची है। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि दूर कहीं धमाके की आवाज आई। खुदा रहम करे। ये कहते हुए कासिम कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बहुत दूर से वाकई चीखो पुकार की आवाजें आ रही थीं और कुछ देर बाद पता चला था कि करीब ही वाकई रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और जानका खबर ये थी कि इस हादसे में नीलोफर की माँ, बाप और बहन भाई सब खत्म हो चुके थे जो नीलोफर से मिलने आ रहे थे। फिर उसे कुछ होश ना रहा और जब आंख खुली तो 4 जनाजे कफन में लिपटे रखे थे। उसने उठना चाहा, लेकिन हिम्मत ने साथ नहीं दिया और फिर होश आया तो सवाए आहो फुका के कुछ भी नहीं बचा था।
اور یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ واقعی کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ نیلوفر تو تھی میکے میں۔ ادھر ساس صاحبہ رسمی سی تعزیت کر کے جانے کے بعد اسے مزید برباد کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی، اور اسی منصوبے کے تحت وہ ایک رات اپنی تمام آل و اولاد کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گئیں، جہاں ایک اچھا مکان ہی نہیں ان کا خاصا کاروبار بھی موجود تھا۔ چند روز بعد قاسم کو بھی فون کر کے وہاں بلا لیا گیا۔ مرد کی فطرت یہ ہے کہ خاص کر شوہر کی، کہ مصیبت میں وہ بیوی کا ایک حد تک ہی ساتھ دیتے ہیں۔ قاسم جب نیلوفر کے گھر جاتا اس کا رونا شروع ہو جاتا۔ وہ بیوی کے روز روز کے رونے پیٹنے سے ایک حد تک پریشان ہو چکا تھا۔ جب اس نے دبئی کی آزاد فضا میں سانس لی تو اسے تبدیلی کا احساس ہوا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نیلوفر کو بہت چاہتا تھا، لیکن آخر کب تک اس کے ساتھ رونا روتا۔ اب جو دبئی میں رہائش کے ساتھ کاروبار شروع ہوا تو پانچوں بھائی جی جان سے اس میں جٹ گئے، اور ماں نے اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ پاکستان کا راستہ اختیار کیا۔ یہ 1990 کی دہائی کی بات ہے۔ اس زمانے میں موبائل اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے، ہاں گھروں میں ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے۔ نیلوفر میکے میں تھی، ہائے افسوس کا جملہ صبح شام سنتی تھی، اور تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ ہجوم چھٹنے لگا۔ تو اب اسے اپنے گھر کا خیال آیا، کیونکہ اس کے باپ کا گھر سرکاری تھا، اسے خالی کرنا تھا۔ قاسم کا فون روز رات کو دبئی سے چند منٹ کے لیے آتا تھا۔ پھر اس نے نیلوفر کو کہا کہ اب مجھے افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں 1 دن کے گیپ سے فون کیا کروں گا۔ پھر 2 دن ہوئے، پھر 3 دن، 4 دن۔ ادھر نیلوفر کو اپنی ماں کا گھر خالی کرنا مشکل ہو رہا تھا، سامان بہت تھا، عزیز و قربا تعزیت کے بہانے آتے اور ان کی حریص نظریں گھر کے سامان اور نیلوفر پر ہوتی تھیں۔ بہت دن بعد نیلوفر نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا تو وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے توتلی زبان سے پوچھا تو ماں کے کلیجے پر تو جیسے چھری چل گئی۔ اب نیلوفر نے کلیجے پر پتھر رکھ کر ماں کے کپڑوں کی الماری کھولی، پھر اشکوں کا سیلاب در آیا۔ سانس بحال ہوئی تو سوچا کہ آخر کب تک روں گی۔ ماں باپ اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے سب غریبوں میں دے ڈالے، گھر کا سامان کچھ فروخت کیا، کچھ یوں ہی دے ڈالا۔ پھر سسرال فون کیا تو ساس شمشاد بیگم نے اکھڑے لہجے میں بات کی، آ جاؤ، مگر قاسم تو اب ادھر نہیں ہوتا۔ وہ حسب عادت خاموش ہو گئی۔ آپ ڈرائیور سے کہہ دیں میں تیار ہوں۔ اچھا، بہت جلدی گھر کی یاد آ گئی تمہیں؟ نیلوفر کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، آگے کتنی کڑی منزل اس کے لیے کھڑی ہے۔ نیلوفر نے اپنی ماں کے زیور سنبھال کے اٹیچی میں رکھے اور سسرال آ گئی۔ کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر میں عجیب قسم کا سناٹا تھا، دونوں جٹھانیاں بھی کچھ بدلی ہوئی نظر آئیں۔ چند دن گزرے تو ایک روز اچانک قاسم آ گیا، مگر اتنا مصروف کہ اللہ کی پناہ۔ اسے یہاں سے مال دبئی بھجوانا تھا، یہاں کی فیکٹری بھی دیکھنی تھی، اس لیے بیوی بچوں کی طرف دیکھنے کی زیادہ فرصت نہ تھی۔ اس پر تو نیلوفر کی سنائی ہوئی اس خوشخبری نے بھی کچھ اثر نہ کیا کہ وہ بہت جلد ایک اور بچے کا باپ بننے والا ہے۔ 2 دن رہنے کے بعد وہ واپس چلا گیا، لیکن نیلوفر کے دل میں ایک عجیب سی خلش چھوڑ گیا۔ بڑے بیٹے کی پیدائش پر تو قاسم نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اب نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ بہن بھائی، نہ قاسم۔ وہ اکیلی ہاسپٹل گئی۔ ایک میکے کی عزیز آنٹی فضا جو رشتے میں اس کی خالہ لگتی تھی اور بہت غریب تھیں، نیلوفر نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہی بڑے بیٹے کو سنبھال رہی تھیں۔ آخر چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہو گئی، سو وہ قیامت کی گھڑیاں بھی گزر گئیں، اور وہ گود میں پیارا سا بیٹا لیے ہوئے خیریت سے گھر آ گئی۔ کسی نے بڑھ کر مبارکباد بھی نہیں دی، حتیٰ کہ نوکر ماسیوں تک کا رویہ بدل گیا تھا۔ اب نیلوفر کا دل کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ چند ماہ انہی سرد رویوں میں گزر گئے۔ قاسم کا فون اب ہفتوں میں آنے لگا۔ گھر کے فون سے اسے کہیں بھی فون کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر کبھی کبھار وہ چھپ چھپا کے کر لیتی تھی۔ تو جس گھر میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، فون کے بل کے رونے شروع ہو جاتے۔ ادھر اس کے بچوں کے خرچ کی باری آئی، ادھر کال پڑ گیا۔ بچوں کے فیڈر بنانے مشکل ہو رہے تھے، حالانکہ کچن میں بڑے سے بڑے برتن میں دودھ ہوتا، لیکن جانے کیا تھا کہ جب نیلوفر دودھ لینے جاتی تو کام والی ماسی کہنے لگتی، ارے بھائی دودھ کم ہے، یہ تو پینے کے لیے کمروں میں جائے گا۔ وہ آدھا آدھا فیڈر بچوں کے لیے لے کر کمرے میں آتی تو خیال آتا کہ سب راج شوہر سے ہوتا ہے، مگر شوہر تو بھابھیوں کے بھی دبئی میں ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں ہو رہا۔ یہاں آ کر اس کا دل عجیب طرح دھڑکتا، اور پھر ایک دن ساس نے نیلوفر سے اس کا کمرہ بھی لے کر اسے تیسری منزل پر ایک ٹوٹا سا ٹھکانہ دے دیا۔ ہمارے مہمان آ رہے ہیں امریکہ سے، جب چلے جائیں تو لے لینا۔ اس بیچاری کے اوپر آنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا بھی چپ سا ہو گیا۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرتی تو خود بھی رو پڑتی۔ دوسری صبح نیلوفر کے لیے قیامت کا پیغام لائی۔
वो किचन में बच्चों का दूध लेने गई थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक उसने किचन के सामने से एक शख्स को गुजरते देखा। वो चेहरे से ही जुराइम पेशा मालूम होता था। नीलोफर तेजी से नीचे बैठ गई। इस तरह वो उसे देख नहीं पाया। वो उसकी सास की कमरे की तरफ जा रहा था। नीलोफर का दिल धड़क उठा। किचन से एक गली नुमा रास्ता उसके कमरे की तरफ जाता था। वहां मासी झाड़ू वगैरह रखती थी। वो चुपके चुपके उस तरफ चलती। खिड़की खोली और बोलने की आवाजें आ रही थीं। 2 लाख लगेंगे। 2 लाख? हाँ बीबी, मामला ठिकाने लगाने का है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे यतीम खाने में और लड़की हमारे बाद कोठे पर तो पैसे कम हो जाएंगे। नहीं, खत्म करना है लड़की को। मेरा बेटा उस पर जान देता है। उसके फोन आ रहे हैं कि बात करवा दो। मैं उसे किसी तरह टाल रही हूँ। अगर ये जिंदा बच गई तो खतरा है। मैं दूसरी बहू लाऊंगी तो करोड़ों की जायदाद साथ लाएगी। अच्छा, खुद करोड़ों की और हमारे 2 लाख भी बुरे। बीवी पकड़े जाते हैं तो फांसी होती है। 2 से 1 पैसा कम नहीं। अपने बेटे को बोल देना भाग गई। आधे पैसे अभी दो और आधे पैसे जब काम हो जाए। ये तमाम गुफ्तगू सुनकर नीलोफर पसीने में नहा चुकी थी। कल 3 बजे मैं उसे किसी बहाने बच्चों के साथ गली के कोने तक भेजूंगी। फिर तुमने अपना काम करना है। अब तो नीलोफर थर थर कांप रही थी, लेकिन वो इस हालत में भी अपने बच्चों से गाफिल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से बेआवाज कदमों के साथ वो चुपके से ऊपर आ गई। बच्चे सो रहे थे और वो हवास बागता। मेरे पास 24 घंटे हैं, एक माँ उसके अंदर से बोल रही थी। देखो नीलोफर, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, सोमो सलात की पाबंद हो, खुदा से मदद मांगो। उसकी कपकपी मांद पड़ने लगी। मुसीबत में घबराना खुद एक मुसीबत है। हिम्मत करो। और फिर इत्तेफाक से उस वक्त बहुत सारे मेहमान आ गए। कासिम की खाला अपने पूरे खानदान समेत आ पहुंची थी। नीलोफर नीचे चली गई। उसने अपने चेहरे से बिल्कुल ये जाहिर नहीं होने दिया कि उस पर क्या गुजर रही है। खाला के साथ उनके बेटे, बहुएं, बेटियां, पता नहीं कितने पोते पोतियां, नवासे नवासियां थीं। मासियां बहुत सा खाना पका रही थीं। दूध का भी बहुत बड़ा बर्तन भरा हुआ था। सबसे बातचीत करके वो अपना खाना और बच्चों का बहुत सारा दूध सबकी नजर से बचाकर ऊपर ले आई। ऊपर आकर फिर उसकी हालत खराब होने लगी। हिम्मत करो, उसने खुद को तसल्ली दी और कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर अपने सीने पर दम करने लगी तो उसका हौसला मजबूत होने लगा। कपड़े तो पहले ही अटैची में रखे थे। इस वक्त जरूरत है गर्म कपड़े, कंबल और पैसे। 1 लाख की एक गड्डी जो कासिम ने मुंह दिखाई में उसे दी थी, यूं ही पड़ी थी। कुछ रकम पर्स में भी थी। नोटों की गड्डी अटैची के खुफिया खाने में महफूज की। माँ के जेवर भी संभाल कर रखे। कंबल तय किया। उसके साथ एक हल्की सी रजाई भी रखी। रात होते ही नीलोफर ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए, खुद मोटा स्वेटर पहना, शॉल को अच्छी तरह लपेट कर तैयार होगी। नीचे सब खाना खाकर आराम करने लेट गए थे और जल्दी ही सो गए थे। उसकी सास शमशाद बेगम अपनी उस बहन को बहुत चाहती थी। वो भी बहन के साथ बातें करते करते सो चुकी थी।